الله تعالى وبركاته, chers élèves, bonjour. Dans cette séance, nous allons travailler sur la situation du passage. Donc, c'est la vidéo numéro 2. هذه la vidéo رقم 2 بالنسبة la situation du passage. Donc, أولا غادي نديرو التذكير فيما يخص الفيديو الأولى. La vidéo الأولى درنا على la situation du passage par rapport à l'œuvre, يعني situer le texte dans l'œuvre. Ok? في هاد la vidéo غنهضروا على جوج اخرين, يعني جوج ل 3. درنا لا فيديو رقم 1, انا غادي نختصر جوج ل 3 ان شاء الله. Donc la situation du passage كتكون دائما في la question numéro 2 في الامتحان, في الامتحان الجهوي, سواء بالنسبه للسيديام سواء بالنسبه للاحرار, وكذلك لي كونترول يعني عاديين بالنسبه للسانكيام السيديام والباك. La situation du passage يعني امبورطونت بالنسبه لجميع المستويات كما ذكرت. اذا الاولى بيان سور شفناها, اللي بغى مازال ما شاف لا فيديو اللي بغى يشوفها راه غنحط لو لين ديالها في الديسكريبسيون, بامكانكم تشوفها وتفهمها باش انك تقدر تفهم كذلك يعني هذا النوع من لا سيتوياسيون. اذا هنا النوع الثاني لا سيتوياسيون دو باساج بارابور aux événements. هنايا كيقول لك سيتوي لو تكست بارابور aux événements, يعني كتأثر النص على حسب الأحداث. C'est-à-dire, ici vous citez les événements du chapitre ou bien de la scène précédente. Donc, on a rajouté les éléments qui كيخصني نذكرهم في هذا النوع ديال la situation par rapport aux événements. Donc ici, citer le chapitre. Donc on a كتذكر le chapitre. مثلا دابا انت عارف واش le chapitre 2 هذيك فاش كاين النص اللي عطاو, كتقول بلي هذا الشابيتر خرج قبل الشابيتر 1. ان شاء الله غنديروا واحد ليكزومبل باش تفهموا اكثر, غنديروا اكزومبل على يعني هذا النوع هذا باش تفهموا اكثر. Donc vous citez le chapitre ou bien la scène فيما يخص مثلا أنتيغون ولا هذوك الاخرين, كتقول هذا جا يعني بعد لا سين كذا وكذا. بالنسبه بيان سور هاد لا سيتوياسيون راه كما قلت لكم بالنسبه لجميع اي اوب, كونديد, لا بوات ا مينغي, انتيغون, il était une fois, يعني اي اوب راه لا سيتوياسيون دو باساج كتبقى كما هي, عندها واحد القالب صحيح. C'était le chapitre ou la scène précédente, يعني كتذكر هنايا لو شابيتر بريسيدون ولا لا سين بريسيدونت, ولكن هذا المعطى يعني ماشي ذو اهميه كبرى, يعني ماشي مهم اكثر, حيت يقدر تعرف بيان سور اش من شابيتر اللي يعني فاش كاين انت دابا تقدر ما تعرفها. دونك هنايا الا ذكرتي مثلا الشابيتر اللي هي غلط, مثلا التكست اللي عطاوك كاين في الشابيتر 4, دونك الشابيتر اللي غتذكر هي 3, انت ذكرتي 2 ولا 1 ولا اكسيتيرا, دونك هنايا يعني سي تي فوت غادي تاثر لك على النقطه ديالك. دونك ما عرفتيش لا السين ولا ما عرفتيش الشابيتر اللي قبلها بلا ما تذكرها, غير النيميرو كنهضر هنايا على النيميرو دو شابيتر, مثلا شابيتر 1, شابيتر 2, لا سين 1, لا سين 2 اكسيتيرا. اللي امبورطون هو هذا, سيتي لي زيفينمون جوست افون ليكستري, يعني انك كتذكر ليفينمون جوست ابخي ليكستري, الحدث اللي كان قبل هاد ليكستري هذا اللي عندك. هذا مهم حيت هذا هو لا كيسيون, سيتيي لو تكست بارابور aux événements, يعني كتذكر الحدث اللي كان قبل من الحدث اللي عندك دابا نتايا في هاد ليكستري. اوكي, ولكن ما كتذكرش بيان سور الحدث اللي بعده, نو, غير الحدث اللي قبل. دونك هنا كي كتكون لا سيتوياسيون كتجي ديريكتومون بلا ما تقول هاد لو تكست ماخوذ من لوفر كذا وكذا, لو تيتر لو تور, هادو معطيات ما كتذكروهمش مازال. الا حددوا لك الا قالوا لك بارابور aux événements ما كتذكرش هاد الشيء, ما كتقولش مثلا سو تكست ou bien ce passage extrait de l'œuvre de son auteur etc. Non, كتجي ديريكتومون كتقول ce passage vient juste après le chapitre numéro, bien la scène numéro, dans laquelle ou bien où le narrateur présente les personnages. Donc quand je fais l'exemple, et bien sûr, quand c'était l'événement précédent, quand c'était l'événement دابا فاش كاين في داك ليستري, يعني الحدث او ليدي جينيرال ديال ليكستري اللي عندك ديك الساعات.
Numéro 3, la situation du passage. يعني هنا كتكون ouverte. La question كتكون ouverte. OK؟ يعني كتكون على عبارة واحد الكيسيون اللي هي بياج. يعني خصك ديرهم بجوج. اللي كيقول لك situer ce passage. Point. يعني هنايا خصك دير la situation du passage par rapport à l'œuvre et la situation du passage par rapport aux événements. Les deux à la fois. يعني شنو خصك دير؟ On doit situer le passage par rapport à l'œuvre. Ce passage est extrait du roman autobiographique La boîte à merveille de son auteur, etc. Les éléments. Ce passage vient juste après l'événement, etc. Donc, on a juge les types, la situation par rapport à l'œuvre et la situation par rapport aux événements. D'abord, Inch'Allah, je vous l'exemple les deux types de la situation du passage. Et then, je vous l'exemple de la situation du passage par rapport aux événements. Maintenant, on a l'extrait du chapitre 3. On a extrait du chapitre 3, Candide. Donc, دائما كنقول لكم هاد لي زيكزومبل اللي كنعطي راه كطبقوا على اي اوفر بالنسبه للدراري ديال السيزيام وبالنسبه للسامكيان بالنسبه بيان سور الباك عاوتاني يعني اي اوفر كما كانت لا بواط ا ميرفي Antigone, le dernier jour d'un condamné, l'étude une fois un vieux couple heureux, le Père Goriot, etc. Chapitre 3, maintenant, dans le chapitre 3, il situe ce passage par rapport aux événements. Donc, on va dire que l'événement précédent. L'événement précédent de la Katélé. Donc, on a le chapitre 3, Candide, il est présent parmi l'armée des Bulgares dans la guerre. يعني كاين هنا في لا غير الحرب الثاني اللي كاين في شابتر 3 هو لا غير دونك شنو هو l'événement précédent l'événement précédent tout d'abord le premier chapitre il a été chassé du château يعني le baron طردوه في le château au chapitre 2 يعني deux هذوك les recruteurs de l'armée bulgare يعني il a été enrôlé dans l'armée يعني وجن deux في l'armée ديالو دونك هنا شنو كدير المصطلح اللي كتستعمل ليكسبريسيون اللي كتستعمل هو هذا après avoir هذا مزيان تستعملو دائما après avoir هذا يبقى فيكس ماشي مشكل يبقى فيكس ولا يعني ce passage vient juste يعني هذه الاكسبريسيون مزيانه ce passage vient juste ok donc ce passage vient juste يعني هذا الباساج جا justement après avoir après avoir donc l'événement était chassé du château يعني من بعد ما تطرد من لو château Candide donc اش من château de Tune-Dirtin-Tronc donc هذا l'événement ماشي كدير يعني الفكره العامه تلخيص ريجيمي نو هي كدير ايفينمون الحدث ذاك الشابيتر الحدث المهم فيها l'akhir هو هذا il a été chassé Candide est enrôlé dans l'armée bulgare enrôlé dans l'armée il a été engagé dans l'armée bulgare chapitre 2 donc on a deux événements précédents bien sûr justement un seul événement donc après avoir été enrôlé après avoir été enrôlé dans l'armée bulgare ça y est après avoir été chassé etc. Candide est enrôlé dans l'armée bulgare il découvre les horreurs donc l'événement précédent donc l'événement précédent chapitre 3 il découvre les horreurs de la guerre découvre les horreurs de la guerre chapitre 3 on a le thème de la guerre où Candide il découvre les horreurs بلي لا غير يعني مرعبه خطيره على البشريه كتخرج بزاف ديال لي فيكتيم اكسيتيرا دونك هذه ليدي جينيرال دو شابيتر دونك كندير ايفينمون بريسيدون وهنا كندير ليفينمون اكطويل يعني ليفينمون اللي كاين في الشابيتر اللي عندي وبالنسبه لا troisième تيب يعني اللي هي سيتوياسيون دو باساج اللي هي كيسيون اوفيرت كدير
La situation par rapport à l'œuvre, qui marche dans la vidéo précédente, c'est-à-dire ce passage extrait du conte philosophique Candide ou l'optimisme de son écrivain Voltaire. De son écrivain Voltaire, j'ai situé le texte par rapport aux événements, par rapport à l'œuvre, pardon. Point, après avoir été chassé, etc. Donc, كتكون دائما la question numéro 2 في الامتحان وكتكون على هذا الشكل هذا ولا كتكون يعني على شكل اسئله مباشره كما قلت ديجا كيقول لك pour situer ce texte répondez aux questions suivantes كيعطيك des questions. اذا الى هنا وصلنا لنهايه الحلقه او نهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.